Ini saya masukkan ke YouTube ya, untuk dakwah ya. Kayak video Pak? Hah? Kayak video Pak? Enggak lah, saya aja. Kalau mau nggak apa-apa. Bisa. Iya. Saya aja. Seperti itu. Saya biasa kalau meruqyah saya masukkan ke YouTube untuk dakwah. Jadi orang mau bisa ngambil pelajaran dari ruqyah ini. Banyak pelajaran yang bisa diambil, untuk bisa baca. Nampak jelas ya? Nah izin nih Pak. Hah? Kan ada cara meruqyah syariah ini kan Pak. Kan baca ayat kursi kok nggak hafal gimana itu Pak? Nanti saya yang bacakan. Saya bacakan. Ini apa pulpen? Nanti dulu ya. Ibu buat apa? Buat namanya huruf besar pakai bin ya. Kan itu di atasnya itu kan nama itu ada. Mana di atasnya itu? Nah, pakai bin. Hah? Bin bapak. Oh orang tua. Bin ya? Bin bapak. Bapak orang tua. Huruf besar. Kemudian nomor HP-nya. Kalau bersedia itu saya masukkan ke grup, ada grup namanya grup Ruqyah Syariah. Saya masukkan ke situ. Yang di situ nanti bisa tanya-tanya, bisa saya juga berdakwah di situ. Di Ruqyah Syariah itu. Kalau orang tua udah meninggal pakai almarhum nggak ya? Enggak apa-apa, enggak pakai. Nama aja langsung. Berbesar semua ya. Nomor HP-nya udah. Bisa boleh saya masukkan ke grup Ruqyah Syariah nomor HP-nya. Boleh. Bapak yang satu lagi boleh saya masukkan. Iya, itu situ nanti bisa tanya-tanya mengenai perkembangan setelah di ruqyah ya. Kemudian juga di situ saya ada ngasih kajian manajemen hati. Itu orang yang sudah di ruqyah itu semuanya anggota-anggotanya itu. Nah, Ruqyah Syariah. Yes. 1 2. Terus 1 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minasy shalihin. Ya Allah ya Rabb, ya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ampuni ya Allah dosa kedua orang tua kami. Ampuni ya Allah dosa kami ya Rabb. Ampuni dosa kaum muslimin dan muslimat ya Allah. Ya Allah, mudahkan kami ya Allah mencari ilmu, mudahkan kami mempelajari ilmu, mudahkan kami ya Allah mengambil ilmu dan mengamalkannya. Ya Allah, mudahkan kami ya Allah dalam meruqyah hari ini. Kabulkan ya Allah permohonan kami ini. Sembuhkan penyakit kami, sehatkan kami ya Allah. Angkat penyakit kami ya Allah. Angkat kesulitan yang kami hadapi ya Allah. Ya Allah, tolong ya Allah berkahi majelis ini, berkahi ya Allah pertemuan ini dan berkahi rumah kami ya Rabb. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai ruqyah kita pada hari ini dengan bacakan ilmu kitab.
Adapun pahalanya kita hadiahkan ke Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya. Kemudian untuk para tabi'in, tabi'in, untuk Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, untuk guru-guru kita, kedua orang tua kita, serta untuk kaum muslimin dan muslimat pada umumnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hidayah anta maksudi wa ridhaka maghdubi ya Allah. Kalau yang kami tuju, ridhamu yang kami cari. Baik, coba diapakan ini tolong Pak, apanya? Ya. Bismillah. Kertas. Tengok ya. Sini ada selembaran kertas. Mohon dijawab dengan jujur ya. Kalau memang benar coba di checklist ya. Nanti ketahuan nanti penyakitnya apakah kena santet atau guna-guna atau kena sihir atau penyakit medis atau kena penyakit non medis ya atau kena gangguan jin. Nanti sini ketahuan ya setelah dianalisis ya. Baik, ciri-ciri orang yang harus diruqyah syariah atau gejala-gejala medis dan non medis yang terjadi. Dan ciri-ciri orang yang kena gangguan jin. Yang pertama yaitu malas sholat, malas cari ilmu agama, malas baca Quran dan ketaatan lainnya. Betul? Ya, checklist di kolom pertama ya. Kalau benar kolom pertama. Jadi harus jujur ya. Bapak betul? Bapak ini betul? Hah? Soal sholat nggak berat? Sholat 5 waktu. Cari ilmu agama susah, berat. Kalau berat di checklist. Nah, checklist kolom pertama. Nah, kolom pertama ya. Kolom pertama ya. Yang kedua, sebagian atau keseluruhan kepala sering merasa pusing-pusing. Enggak kosong berarti ya. Kalau enggak kosong. Kolom pertama itu kosong. Yang ketiga, dada terasa sesak atau panas. Nomor 3. Kolom 3, kolom pertama itu kan. Masih nomor 3, leher terasa berat atau kaku. Enggak? Bapak enggak? Enggak. Berikutnya kosong ya. Keempat, sakit pada perut dan ulu hati. Enggak. Kemudian masih nomor 4, kolom 2, gangguan sekitar rahim, prostat dan ginjal. Enggak. Berikutnya nomor 5, sakit yang sangat pada jam-jam tertentu. Enggak. Mas enggak? Bapak enggak? Nomor 5, kolom 2, mudah marah atau tersinggung. Enggak. Oke, kosong. Yang keenam, sakit yang tiba-tiba datang dan tiba-tiba hilang. Enggak, kosong. 6, kolom 2, sering bingung. Bingung kadang nggak tahu mau ngapain gitu. Seringkali seperti itu. Enggak, kosong ya. Kemudian berikutnya yang ketujuh, sering resah, gelisah, ada merasa takut, minder enggak? Enggak, kosong. Kemudian berikutnya 7, kolom 2, sering mengantuk setiap beramal ibadah. Iya, Bapak ya. Bapak itu lagi? Enggak ya? Oke, zikir ngantuk, seringkali dengar ceramah mengantuk gitu ya. Kalau nonton bola nggak ngantuk, nah itu setan itu gangguan. Oke, enggak ya. Kemudian berikutnya 8, sering lupa jumlah rakaat sholat. Sering, checklist. Bapak juga sering. Iya, kalau sholat maghrib kan 3 atau 4 rakaat ya, sering kali itu jumlah lupa ya. Kemudian berikutnya 8, kolom 2, merasa was-was. Enggak. Yang ke-9, merasa ada yang mengikuti atau mengawasi. Iya, Bapak ya, checklist. Itu di mana Pak? Di rumah, itu di kantor kerjaan. Insting. Ada merasa aja diikuti ya, diawasi ya. Pernah nampak enggak? Belum pernah. Oke, merasa aja. Oke. 9, kolom 2, sering berprasangka buruk. Enggak. Oke. Berikutnya 10, sering mendapat kesulitan dalam hidup dan kehidupan. Iya. Bapak itu lagi? Enggak. Oke. Lancar aja ya, kerjaan lancar semua. Ada janji lancar semua ya. Oke. Dan berikutnya ke 11 sampai 18 itu ciri-ciri orang disantet ya.
1 sampai 10 ini tambahan aja nih. Ya, ini masih ciri-cirinya tapi belum pasti. Untuk pastinya nanti di ruqyah lah baru ketahuan apakah dia kena sihir atau disihir atau disantet atau didukuni. 11 sulit tidur. Enggak, Mas enggak. Kemudian 12 selalu berbayang dan ingin bertemu kepada orang yang menyantet. Enggak. Berikutnya 13 bisa melihat makhluk gaib. Enggak. 13 kolom 2 mengalami nafsu seks yang berlebihan. Tidak. 14 merasa ada bisikan. Enggak, Mas. Lupa ini atau lagi enggak? 14 kolom 2 merasa ada sesuatu yang bergerak di dalam tubuh. Bapak enggak? Ada. Berikutnya 15 sulit berkonsentrasi. Ya, Bapak. Lupa atau lagi? Enggak. Checklist ya. Yang 15 kolom 2 gelisah dan kepanasan saat mendengar Al-Quran. Enggak. Berikutnya 14, 16 suami istri sering bertengkar meskipun masalah kecil. Enggak. Bapak atau lagi? Enggak. Lajang. Oh. Berikutnya 17 sering bermimpi buruk. Enggak. Jarang. 17 ya, jarang. Enggak sering teman, jarang ya. Jarang berarti kan sekali-sekali ya. Oke. Bapak? Jarang. Oke. 17 kolom 2 sakit pada bagian dada saat asar atau maghrib. Enggak. Kemudian berikutnya 18 merasa tidak nyaman di rumah. Enggak. 18 kolom 2 sakit pinggang tanpa sebab. Enggak. Ini 19 sebenarnya ada nih. 19 itu punggung merasa panas. Enggak. Enggak. Oke. Berapa yang kena checklist Bapak? 4 apa? 5 sama 3 ya. Ya, jadi 1 aja yang kena checklist itu berarti perlu di ruqyah ya. Ya. Artinya ada penyakit dalam tubuh itu ya. Sebelumnya kena gangguan ya, gangguan jin ya. Ya, gangguan setan. Kemudian ini cara meruqyah syariah. Nah, itu istighfar 7 kali, selawat 7 kali, syahadat sekali, mengirim Al-Fatihah untuk Nabi, keluarganya, sahabatnya, tabi'in, kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, guru-guru, orang tua, kaum muslimin dan muslimat sekali, surat Yasin sekali, Al-Kursi 7 kali, Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali. Tiupkan ke air, doa, minum air dan basuh ke wajah. Ini caranya. Nanti saya meruqyah. Di Bapak tinggal zikir aja. Ya. Dan cara minum air yang sudah diruqyah. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Ini cara minum air yang sudah diruqyah. Istighfar 3 kali, selawat 3 kali, syahadat sekali, baca bismillah, minum, sapukan ke wajah sedikit. Nah, kemudian ini ada penjelasan tentang qorin ini ya, dari kalangan jin dan malaikat. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang pun di antara kamu kecuali disertakan padanya qorin atau pendamping dari kalangan jin dan qorin dari kalangan malaikat. Nah, sahabat bertanya, kepada Anda juga Rasulullah? Beliau menjawab, benar. Hanya saja Allah melimpahkan rahmatnya kepadaku sehingga aku selamat. Maka dia tidak memerintahkanku kecuali dengan kebaikan. Dan ini wajib dilakukan setelah diruqyah agar tetap sehat. Nanti habis ini Bapak mesti lakukan yang 10 ini ya, agar sehat terus ya. Nah, ini firman Allah dalam Al-Quran surat Az-Zukhruf ayat 36. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah, Al-Quran, kami adakan baginya syaitan yang menyesatkan. Maka syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Jadi kalau kita nggak taat, kita nggak ibadah, kita nggak sholat, nah, maka setan yang akan membimbing, yang akan menuntun ya. Jadi setelah ini yang pertama mandi tobat. Setelah diruqyah ini pulang ke rumah ya, mandi tobat. Mandi tobat tahu kan? Mandi tobat tuh bahasa semua kayak mandi wajib. Jadi setelah ini nanti mandi pakai daun bidara nanti ini. Nanti ambil daun bidara yang di depan nanti ada itu 7 helai, kemudian dihancurkan taruh di ember. Nah itu ya. Dan mandilah. Yang kedua salat sunat tobat. Yang ketiga istighfar. Yang keempat salat 5 waktu. Yang kelima cari ilmu agama. Yang keenam zikir. Yang ketujuh selawat. Yang ke-8 baca Al-Quran. Yang ke-9 jangan buat dosa. Yang ke-10 doa. Ini 10 ini mesti dijalankan setelah diruqyah. Ya, bisa Bapak? Saya insyaallah ya. Ya, insyaallah ya. Agar apa? Agar terus tetap sehat. Yang sebelum diruqyah dulu, Bapak apa keluhannya?
Ya, saya minta apanya? Itu yang kata saya. Nanti ini saya foto namanya ya. Nanti saya bantu rukyah dari jarak jauh juga ya. Nah, coba satu lagi. Kemudian nanti ini Bapak bawa pulang ini. Nanti di rumah ditengok-tengok lagi udah bersih belum yang di checklist ini. Mudah-mudahan setelah ini nanti udah sehat semua ya. Sudah bersih. Udah. Pak Ananda, mana Pak Ananda? Ya, Bapak apa keluhannya coba? Sering Ya pakai mic itu ada mic. Terus kalau apa namanya kalau sholat itu sering lupa aja ada berapa rakaat gitu kan kalau sendiri. Sering Sering lupa di luar rakaat sholat ya iya, sendiri. iya. Terus Iya. sholat 5 waktu ya Bapak? dibilang sholat 5 waktu juga Jarang-jarang ya? jarang-jarang. Oke. Terus Habis itu apa lagi? kadang apa ya, sering bingung aja gitu, bukan bingung sih apa, suka melamun sendiri. Melamun sendiri ya. Tapi tahap apa yang dipikirkan gitu. Apa yang dipikiri ya. Terus apa lagi keluhannya? Udah sih Itu aja ya. ya gitu aja. Hati sering nggak tenang gitu, hati juga ya. Hati nggak tenang sih, dibilang gitu nggak juga. Nggak juga ya. Mana sering bingung aja, kadang nggak tahu mau ngapain gitu ya. Ya Pernah di rukyah sebelumnya Bapak? Baru sekali ini ya. baik. Ya. Kemudian pernah ke dukun? Oh enggak Nggak pernah ya. Ada nggak benda-benda syirik kayak cincin segala macam yang ada isinya? Ada. nggak ada Nggak ada di rumah, nggak ada juga ya. nggak ada. Kalau istri sehat-sehat? Oh masih lajang pak. Masih aja dua-dua. Oh gitu. Jodohnya mudah-mudahan setelah di rukyah ini nanti ya dapat jodoh ya. 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 Oke, satu lagi coba Bapak, apa keluhannya Bapak? Kalau saya sih Pak, kalau dia sholat tuh Pak, ketika sujud, Iya. saya lupa Pak rakaat dia itu udah sujud ke berapa gitu. Sering kali gitu ya. Makanya saya seringnya sholat berjamaah biar tidak lupa. Oh gitu. Iya, Pak. Baru yang kedua, Terus apa lagi keluhannya? yang kedua itu apa sih Pak? Bisa kayak ngisting orang gitu sih Pak. Jadi Contohnya Bapak- gimana? Contohnya? perkataan bisa betul. Sering gitu ya. Sering Pak, sering kali. Kebanyakan. Contohnya gimana misalnya? Misal terjadi misalnya kayak ada masalah di rumah, Iya. terasa. Perasaan itu ya. Jadi perasaan, jadi nanya ke orang tua, rupanya ya terjadi masalah. Sering gitu ya. Sering Pak. Ada nggak dikasih ilmu itu sama orang tua leluhur gitu? Punya kelebihan seperti itu? Kalau saya rasa ada sih Pak. Ada ya? Tapi orang itu nggak mungkin bilang. Oh gitu ya. Iya Pak. Terus apa lagi keluhannya? Itu aja ya. Iya Pak. Iya ya. Ibadahnya normal ya 5 waktu ya. Alhamdulillah lancar sih Pak. Cuman Cuman nggak cari ilmu agama itu aja ya. iya Pak, itu cuma yang kurang. Itu yang kurang ya, ilmu agama ya. Oke. Iya. Baik, ada pertanyaan sebelum kita mulai? Tidak ada Pak. Jadi udah paham ini ya. Jadi nanti ini nama-namanya saya bantu. Ini kan Bapak bawa dipulangkan. Nanti namanya saya bantu ya. Saya foto nanti saya bantu rukyah dari jarak jauh ya. Saya bantu terus rukyah. Nah, biar sehat terus. Kemudian nanti insya Allah setelah di rukyah ini yang di checklist ini nanti hilang. Ya, amin ya robbal alamin. Tapi kalau misalnya nanti bisa ada 1, 2, nanti Bapak bisa rukyah di rumah, rukyah mandiri namanya. Nah, ini kan ada cara merukyah nih kan. Bapak baca istighfar 7 kali, sholawat 7 kali, syahadat, nah, kemudian baca surat Yasin, ayat kursi 7 kali dan sebagainya. Oke, nanti yang wajib yang harus Bapak lakukan itu yang 10 ini ya, yang di rumah ya. Nah, mandi tobat, salat sunat tobat, istighfar, nah, dan segala macam itu ya. Baik, Bapak nanti ketika saya merukyah itu Bapak zikir. Nah, zikir itu seperti ini. Bapak pejamkan mata, tundukkan kepala, rileks aja santai, jangan terlalu tegang kali. Nah, tengok dulu saya. Nah. Kemudian tarik napas, pelan tarik napas, tinggi-tinggi, panjang. Ketika tarik napas, itu badan dibusungkan ke depan. Begitu sampai tinggi, sebutkan Allahu, ya Allahu, udah.
kemudian keluarkan melalui hidung, pelan-pelan sampai perut kempes, baru sebutkan ya batin. Jadi Allahu ya batin, Allahu ya batin, begitu seterusnya. Bisa? Sampai saya suruh berhenti, baru berhenti. Nah, ya batin itu Asmaul Husna, artinya yang maha gaib atau yang maha tersembunyi. Jadi zikirnya itu. Ada pertanyaan? Oke, nanti ketika ada bisikan-bisikan atau gangguan-gangguan, jangan diperhatikan, jangan dipedulikan, dihiraukan itu semua. Tetap aja berzikir. Jadi biasanya nanti kadang-kadang dia masuk itu gangguan-gangguan, bisikan, atau nanti ada muncul penampakan-penampakan, ya. Nah, ketika mata dipejamkan, itu dibukakan terkadang itu mata batin bapak-bapak, sehingga bapak nanti bisa melihat mata batinnya, ya. Ada yang menyeramkan misalnya, ada bisikan-bisikan. Jangan diperhatikan, jangan dipedulikan, ya, abaikan semua itu. Bisa? Ya, jangan takut, ya, nggak apa-apa, ya. Hanya takut kepada Allah, kepada jin, setan, jangan takut. Oke, ada pertanyaan? Saya? Apa ada kiblat? Ada kiblat. Allahu ya batin, Allahu ya batin. Terus begitu sampai saya suruh berhenti meruqyah. Ya, nah, itu ya. Nanti saya kasih plastik. Kalau mau muntah nanti, itu ciri-ciri keluar penyakitnya melalui muntah nanti, ya. Kemudian melalui buang air besar, buang air kecil, ya. Kemudian melalui keringat, itu biasanya penyakitnya keluar dari situ. Jadi jangan muntahkan di karpet, ya. Di ini muntahkan di plastik, ya. Nah, saya kasih plastik ini, ya. Anda Pak Tari bin apa ini? Amirullah Umri. Amirullah Umri, ya. Kemudian Wiwit Nurhadi bin Suhadi. Amirullah Umri. Sudah. Ya, coba tundukkan kepala. Tundukkan kepala, matanya dipejamkan, santai aja, rileks, jangan tegang kali. Ya. Badan agak tegak sedikit, agak tegak badan. Nah, tegak gitu, tegak, santai, rileks, tundukkan kepala. Ya, tundukkan kepala, ya. Nah, plastiknya nggak usah dipegangi gitu, ditaruh di bawah aja atau agak diganjal sedikit, situ. Kira-kira mau muntah nanti diambil plastiknya. Ya, pejamkan matanya. Oke, ikuti saya, ya. Ikuti saya, ya, tundukkan kepalanya. Tundukkan kepala, pejamkan mata. Ikuti saya, usahakan sambil menangis, ya. Agar apa? Agar ini bertobat kepada Allah. Karena musibah, kata Allah dalam Al-Quran, musibah yang menimpamu itu akibat dari dosa dan maksiatmu. Nah, makanya syarat dari agar ditolong oleh Allah, ya, dibantu oleh Allah adalah bertobat kepada Allah, mohon ampun, ya. Nah, ikuti saya, usahakan sambil menangis, menyesali dosa-dosa yang telah dilakukan, ya, yang telah dibuat, ya, dan berjanji tidak mengulangi lagi. Oke, astagfirullahaladzim. Ikuti saya. Ya Allah, ampuni dosaku, ya Allah. Ampuni maksiatku, ya Allah. Aku bertobat kepadamu, ya Allah. Tidak buat maksiat lagi, ya Allah. Aku berjanji kepadamu, ya Allah.
akan melakukan ketaatan-ketaatan kepadamu ya Rabb. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Ikuti. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Ikuti. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oke, mulai zikir, santai aja, relax, tundukkan kepala, pejamkan mata. Mulai zikir, tarik nafas panjang, tinggi. Ketika tarik nafas, busungkan perutnya ke depan. Udah tinggi, sebutkan Allahu. Kemudian keluarkan melalui hidung sampai kempes perut itu, sebutkan ya batin. Terus begitu, Allahu ya batin, Allahu ya batin, Allahu ya batin. Kalau ada gangguan-gangguan, penampakan-penampakan, jangan diperhatikan, ya, diabaikan semuanya itu gangguan-gangguan. Jangan dipedulikan, diabaikan. Allahu ya batin. Santai aja, relax, jangan tegang kali. Ya, terus begitu ya, sampai saya sudah berhenti. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa ibadihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya orang yang berhidayah. Ananda Fatari bin Amirullah Umri Wiwid Nurhadi bin Sa'di. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu ya batin. Allahu ya batin. Allahu ya. Allahu ya batin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litundira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun.
إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم فالشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة
تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ بالصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سرر فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننقص في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منابع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهدرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الله يا باطن 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 الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم الله أكبر الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض
من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله أكبر. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله أكبر. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله أكبر. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق